Good morning viewers kan apni gan sob ke bhi aji fujira khobore welcome kuri ase sobse age khobor ai thaga dule Monday laga dinte ekta press statement issue kurina thaga dule kuntu NPCC mane Nagaland Pradesh Congress Committee khan pra kurina thaga pore tai khan pra do juntu dakhan laga member of Lok Sabha S Supongmeren Jamir keule yade officials juntu Chagasang public organization khan logo diule call out kurina thakishina channel pa ase leaders khan dule kuntu esteem organization mane junbule CPO khan prole tai khan prado honorable MP S Supongmeren Jamir kiule ineka Lok Sabha election de victorious thaga nimide bathai dise aru tahan pramane CPO khan pradule S Supongmeren Jamir khan logode alag alag mamlo opore bi discuss kuri signu kwase aru tahan bole kuntu mamla khan de cover kurna thaga mane discuss khan kuri thaga opore ule mamla khan jundu cover kurise idu andule especially jundu agro horticultural sector Phek district te idu khan laga opore bi dahan kotan kurise aru idu opore ule especially development de ule tai laga side pra do mane MP laga side pra pura koshish kuribo kina bi Supongmeren Jamir bakise kina kwase yede statement de itu bi khobor kuna thakise ki member of parliament S Supongmeren Jamir baradule president aru frontal leaders kan kuntu western sumi ho de dimapur de lok paise kina kwase tai baradule jundu ai daga din de early naga political solution laga opore ki huli bi tai ready ase aru itu pore itu nimite tai pra contribute kuribole bi tayar ase kina kwase aru itu pore tai pra hule sob naga manu khan ke bi appeal kuri kina jundu bile ai daga din de kina kurna early naga political solution pabo itu laga opore awaz to uthabole lagibo kina bi member of parliament S Supongmeren Jamir bhagoina thaga khobor dule apni gan sob ke bi janai diase Assam Rifles khan pra Mizoram Police khan logodi miligina ule pasta sob cases to kundu heroin dule jundu 55 grams laga idu dule market value to 38.5 lakhs kimat laga dule Melbook Jokhautar Mizoram pra 14 July laga din diule dahan pra recover kurise kuine bi cover paise aru itu mamla opore tai khan pra dule ekta Myanmar laga nationalist ke bi giraftar kurigina ase kuina channel paise idu manu ke ule arrest kurigina tahan pra dite investigation kuri ase kuina cover ai thaga dule amni gan sob ke bi tenai di ase Andhra Pradesh laga police khan pra dule dancer ekjon laga khilaf te case darj kurigina ase kuina channel paise itia ki nimide idu Andhra Pradesh police khan pra dule idu dancer laga khilaf te case darj kurigina ase gule do idu dancer pra ule ekta performance di thaga homede idu performance di ule murgi laga matha ke do live performance di thaga homede ule mukra tai bra katti dise guna ko ase police khan ke dile idu mamla opore juntu tahan laga Andhra Pradesh state laga Anakapalli district khan pra dule yede people for the ethical treatment of animals ko gina thaka ekta group khan pra ule idu mamla opore tahan pra case darj kurise guna bi channel paise yede ule ekta video do kundu idu concert te bishi viral hui daga mede kundu ko anisna ekta dancer pra dule murgi laga matha ke ekta live concert te ule katigina didu dole murai digina thaka opore tai khan pra dule idu mamla opore action lise kina bi channel paise idu mamla opore ko anisna first information report mane FIR dule register hogina ase kuntu IPC aru prevention of cruelty to animals PCA Act 1960 idule jundu ekta dancer ase tai laga khilaf te aru jundu idu performers khan pra ule noile bi idu event ke organize kurna thaka organizers khan ase tai khan laga khilaf te bi police pra action lise kina bi channel paise ekta bishi afsos khobor ai daga dule Maharashtra laga Thane district laga bhitore thaka Ambernath kugina thaka jaga dule ekta 11 sal laga maiki bacha kuntu minor maiki bacha ase tai laga pordule biya kam kurise kina ko ase aru idule 5 jon accused khan pra idu kam kurise kina bi channel paise aru yete ule idu jundu 5 jon accused khan laga majode ek jon dule maiki bi dakise kina ko ase mane idu maiki bra bi ule idu accused khan laga sath di dakise kina bi channel paise idule police laga statement laga surprise channel paise police khan pra idu bi guse ki idu 11 sal laga juntu maiki bacha dakise tai dule Ambernath town de bui dakise ko ase aru kun dile accused girl mane itu ekta maiki kun pra idu rapist khan laga sath di dakise tai khan lagode miligna plan kurigna ule idu tai laga sathi kuntu victim maiki bacha ase tai ke dule usore thaga locality noile bi area de loi jai sikna ko ase aru idu area de puila pra bi idu juntu le 4 jon 5 jon rapist khan dule tahan bui dakise ko ase aru idu bichide ule juntu main accused ase
তাই পৰা ইটো মাইকীকে মানে 11 সাল লগা মাইকী বাচ্চাকে তুলি অটো রিক্সা দে ইটো বিয়া কাম কৰিছে খুনাবি গার্ল পৰা তুলি মানে ইটো মাইকী কোনটো ভিকটিম আছে তাই পৰা হি ইটো কমপ্লেইন দে কুইনা রাখছে ইটো মামলা পড়িলে একটা রেপ কেস তো দর্জ হয়ে আছে কিন্তু এটা নতুন ক্রিমিনাল কোড যোনটো আমার সবই জানে যে জুলাই 1 লাগা দিন পাবলে এটা তাহান যোনটো নতুন এটা আইপিসি নইবি ইটো খান লাগা সিআরপিসি খান কে বলে রিপ্লেস করনা থাকা দো ইটো একটা নতুন ক্রিমিনাল কোড কিন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু protection of children from sexual offenses POCSO Act भी दर्ज होना है इतिया POCSO Act तो की निमित्त ऐसे मानसो भी चने जी इधुले बच्चा खान के sexual offenses खान माने victims खान कुंतु 18 years पर नीचे देसे इधु खान के POCSO Act लगा हिसाब प्राइड डील करे और भारतीय न्याय संहिता हुई ना था कादुले कि भी जस्टिस तो पावले लगा इधु एक भारत माने कंट्री लगा इंडिया लगा हुले इधु एक नतून एक रूल्स ऐसे कोई भी खबर कुड़ी ऐसे That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.